Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer la phrase française. De quoi se compose la phrase française? بتتكون من ايه الفراز française؟ Numéro 1, le sujet, le verbe, le complément. طيب هنشرح حاجة. Numéro 1, le sujet. Sujet, que veut dire le sujet? Le sujet, c'est-à-dire الفاعل. طيب السوجي ممكن يجي عندي pronom personnel sujet، ممكن يجي في شكل pronom personnel sujet. ايه هما البرونون personnel sujet؟ je، tu، il، elle، nous، vous، il avec s، elle avec s. Ce sont les pronoms personnels sujet. هما دول اللي بنسميهم pronom personnel sujet. يبقى ممكن السوجي يجي عندي pronom personnel sujet زي je أو tu أو il أو elle أو nous أو vous أو il avec s أو elle avec s. طيب je, que veut dire je? Je, c'est-à-dire أنا. C'est moi qui parle. أنا اللي بتكلم. Tu, c'est toi qui parle. أنت تتحدث. أنت اللي بتتكلم. Il, c'est lui qui parle. Elle, il, c'est-à-dire هو اللي بيتكلم. Elle, c'est-à-dire هي. C'est elle qui parle. هي تتحدث. طيب nous, نحن، إحنا. Nous parlons. إحنا بنتكلم. Vous, أنتم. Il avec s هم للولاد الكتير. لو أنا بتكلم مع حد وبتكلم عن مجموعة ولاد بقول il avec s. أو مجموعة بنات بس في وسطهم ولد. بدل في ولد واحد يبقى هياخد il avec s. المجموعة دي تبقى il avec s. طيب elle avec s c'est-à-dire هن للبنات الكتير. لو أنا بتكلم على مجموعة بنات هقول elle avec s. d'accord؟ طيب ده بالنسبة لنيميرو 1 لو سوجي. ممكن يجي برونون بيرسونيل سوجي. ممكن يجي ايه كمان؟ ممكن يجي نو. يعني ايه نو؟ اسم. ممكن يجي اي اسم سواء كان نو بروبر زي سيسيل، اوليفييه، احمد، اليس، او نو كومان زي مامان، مون فرير، مون ايكول. يبقى اي اسم بيجي ممكن يبقى سوجي. يبقى السوجي ممكن يجي عندي pronom personnel sujet je، tu، il، elle، nous، vous، il avec s، elle avec s. ممكن يجي nom اسم سواء nom propre او nom commun. تمام كده؟ ده كده اول حاجة السوجي. numéro 2 le verbe. On a combien de groupes de verbes? On a 3 groupes de verbes. Numéro 1, le premier groupe. Le premier groupe, comme verbe chanter, verbe parler, verbe écouter. Les verbes qui se terminent par, oui, ER. Ce sont les verbes du premier groupe. الفربات اللي بتنتهي ب ER هي دي الفربات البريمي جروب. طب فاكرين كنا بنحل ازاي les verbes du premier groupe? Oui, numéro 1. On barre le ER. بشطب على ال ER. Puis on ajoute وبعدين بضيف مع je E، tu ES، il elle E، nous ONS، vous EZ، il avec S, elle avec S ENT. Ça c'est le premier groupe. طيب تعالوا نشوف deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Par exemple, le verbe finir, verbe choisir, verbe réussir. Que veut dire verbe réussir? Verbe réussir, c'est-à-dire ينجح. Que veut dire verbe choisir? يختار.
Que veut dire verbe finir? ينتهي. Comment on conjugue un verbe du deuxième groupe? On conjugue le verbe du deuxième groupe. أول حاجة بنعملها إيه؟ On barre le IR. بشطب على الIR. Puis on ajoute avec je. بعدين بزود مع je IS. Avec tu IS. Avec il et elle IT. Avec nous IWS ONS. Avec vous IWS EZ. Avec il avec S, elle avec S, IWS ENT. Ce sont les verbes du deuxième groupe. دي كل الفربات بتاعت الدوزيام جروب بحلها بنفس الطريقة دي. طيب on a le troisième groupe. Les verbes du troisième groupe ce sont les verbes irréguliers. هما الفربات الirregulars verb اللي هما لازم أكون حافظاهم. يبقى عندي بريمي جروب عنده رجل انا بحفظها وبطبق عليها كل الفربات بتاعت البريمي جروب. دوزيام جروب عندي ليها رجل رول يعني بمشي عليها وبطبق عليها كل الفربات الدوزيام جروب. طيب التروازيام جروب بقى التروازيام جروب دول سو سون لي فيرب irréguliers. دي الفربات الirréguliers اللي انا لازم اكون حافظاها. بار اكزامبل عندي verbe être, verbe avoir, verbe prendre, verbe faire. Ce sont des verbes du troisième groupe. لازم أكون إيه حافظاه. تمام كده؟ طيب troisième partie de la phrase. تالت جزء في الفراز هو le complément. le complément ممكن عندي كذا نوع من الكومبليمون. أول حاجة le complément d'objet direct اللي هو COD. En arabe c'est-à-dire مفعول به اللي هو المفعول به. Par exemple, le garçon mange son repas. Son repas, c'est un complément d'objet direct. ده complément d'objet direct اللي هو COD يعني مفعول به. D'accord. Numéro 2 ممكن يجي complément عندي COI. COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect. Par exemple, nous allons au club. Nous allons au club. ايه هنا اللي خلاني اعرف ان ده COI. Il y a une préposition qui précède le complément. في préposition قبل الكومبليمون. مادام في هنا préposition ما بين الفيرب والكومبليمون يبقى دي على طول COI. COI لازم يكون فيه preposition. يعني البريبوزيشن دي او بس لا ممكن تبقى accent ممكن تبقى او avec x ممكن تبقى على ممكن تبقى n'importe quelle preposition موجودة قبل الكومبليمون على طول دي تبقى COI. ده الفرق ما بين الCOD والCOI. الCOD عندي الكومبليمون جاي اهي بعد الفرب على طول. تمام مفيش حاجة فاصلة ما بينهم. لكن الCOI فيه ايه؟ فيه preposition. ده اللي بيفرق بين الCOD والCOI. تمام كده؟ تمام. طيب نكمل. يبقى ممكن يجي كومبليمون COD ممكن يجي COI ممكن يجي ايه كمان؟ ممكن يجي adjectif. par exemple Alice et ادي Alice كده اول بارتي اللي هي السوجي et ده deuxième partie ده الفرب. طيب troisième partie ممكن تيجي ايه؟ adjectif gentil. Alice est gentille. Alice est gentille. C'est fini. Merci mes enfants. Au revoir.